So for today's video, maayong hapon. Ang haras de karon, makyaw haras. Ora kong agi guys, sukad sa udto guys. Way labot ani lubingan nas kong likod guys. Katuntulo ay dito sukad. Pangari. Didre. So kauban na ako si Papa ron guys. Tura alalay og haras. Idol Greg Ryan. Mustang boy buhay idol. Og idol Super Dame. Musta? So, idol Greg, kato yung gingon og intabang pagkadiri idol, basta. Grabing kapuya gyud idol, kanang naikutob ng kalubian mo ka idol aw idol Greg. Nga nya nay banwa dira kutob. Grabe ni ring panginabuhi sa probinsya. Halos-halos tanan nga trabaho diri sa probinsya basta sa maayla nga pamaagi. Halos-halos nasudlan nako tanan. Grabe ni panginabuhi ah. So shout out sa mga kabataan dyan, kaway-kaway naman. Hindi puro cellphone, trabaho naman. So, what's up? Dagan salamat. Ano lang to. And God bless you all.